Pozdrav svima. Evo danas nastavljam sa sklapanjem motora. Napokon je došao i taj dan. Stigli su mi svi novi delovi koje sam naručio. U međuvremenu odneo sam nove ventile i nove gumice ventila kod majstora. Juče sam to pokupio od njega i počinje montaža. Prvo što nameštam, to je onaj brezvan koji je bio oštećen. Na njega se nanosi Loctite 2701. Prvo sam njega odmastio, također sam odmastio i ono unutra, onaj navoj u koji se ovo uvrće. Ovaj brezon i ova dva gornja brezona moraju da budu iste dužine. Jedino ovaj četvrti je različite dužine. Pošto ništa nisam dirao, u smislu klip je ostao u gornjoj mrtvoj tački, zabravljen je onako kao što je bio, sada ću da vratim lančanik na bregastu osovinu. Znači, nema potrebe da gledam prednje repere, jer ga ne zupčim iz početka. Isekao sam vezicu koja ga drži, lanac, sad ću da ga postavim na reper na bregastoj osovini. Evo, legao je. S tim što hidrošpaner koji se nalazi ovde, on mora da bude odvrnut. Ovo vam je poznato od ranije. Evo, ovi prvi modeli 1200 imaju ovaj stari tip ovih malih podizača. Podmazao sam sa montažnom mašću ove osovinice i ovaj žljeb mora da bude okrenut tako da kad se uvrnu ovde oni vici M6 ih zabrave, da ne mogu da ispadnu na donju stranu. Postavio sam sve viljke i matice na svoje mesto i sada ću redom krenuti da istežem, redosledom kako knjiga kaže i na kilaže koje pišu u njoj.
Ove matice na brezonima se stežu 20 Nm, a zatim 2 puta po 90 stepeni. Posle 1000 km mora da dođe da se ovi vici popuste i da se ponovo stegnu. Sada ću da namestim ovaj aksijalni luft na klackalicama. Ja ga obično stavim na neki 10,2 mm. Ide do 4/10. S ove strane je dobar. S ove strane mogu malo da popustim, a to se radi sa ovako čekićkem. Još malo. I to bi bilo to. Sad ću konačno da stegnem i ova 3 vijka M8. Vratio sam crevo Iberlaufa. A sada ću da stavim throttle body na svoje mesto. Ventili su naštelovani s jedne i sa druge strane. Sljedeće što ću da uradim, moram da mu zamenim PK kaiš jer vidim da je iz 2012. godine. PK kaiš je zamenjen. Namestio sam izduvne grane i sad ću da stegnem ove matice na 21 Nm. Motor je završen. Stavio sam u filter ulja, sipao sam ulje i sada šta? Paljenje. Kao što ste vidjeli, motor je upalio bez problema, sinhronizacija i to je to. Evo i sinhronizacija urađena i to bi bilo to. Vidimo se sa nekim drugim projektom.